विवाह शोभायात्रा छुरा माड़े युवक मृत मृत युवक जनक हेले चंद्रगिरी गाँवर प्रशांत प्रधान बयस 32 वर्ष छुरामाड़ करिथिबा अभियुक्त श्रीहरि प्रधान को गिरफ्त करिछि पुलिस। एभली घटना घटी गजपति जिला मोहना थाना चंद्रगिरी ठारे। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦାବିରେ ରାତିଠାରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଫଳରେ ମୋହନା ପାରୁଳା ଖେମୁଡି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଏସଡିପିଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ନାୟକ, ମୋହନା ତହସିଲଦାର ହଳଧର ସାପର, ମୋହନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ସେଠୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମୋହନା ଥାନା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଏକ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀହରି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। गजपति जिला प्रतिनिधि सूर्य पराग छिंचाणी रिपोर्ट, प्रयाग खबर। मो दियर प्रशासन बुलिया प्रशासन बाहर बोली मो दियर कहला मुझे भी भाव प्रशासन बुलिक आसबे किंतु दुई जन बहुत रागरे थिले। शिवरात्र तो रागरे अच्छा मारिबे बोली जगी अच्छा जमी भिड़ देखिले छुरी भूसी देते आज्ञा हरि आ कृष्ण आज्ञा हरि जी के सांबादिक थिले भाई कृष्ण दी भाई सरकार आज्ञा आमर कहीं ना आज्ञा आम बहुत गरीब आमको जब न्याय न मिल ए चंद्रगिरी बासिंदा को भी न्याय मिलबनी कहीं भी काली रात तो मो दियर बोली कष्ट पड़ी जगी जे मो दियर गाँ लोक समस्त भल चाहूला हरि बोल लोक बहु जनकर क्षति कर बहु जनकर हरि जेल को मर्डर कर को राग रखी मर्डर कर से राग कौन एते राग कौन आसला मुझे कहीपरि जदि मारी था दी चापड़ मारिक छाड़ दी था सर एते माने जीवन मारी दबाटा कौन ठीक थी आज्ञा आमको न्याय दरकार आज्ञा बस आम